بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي عزيزتي متابعينا والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، التلاميذ والتلميذات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الفروض المحروسة، المرحلة الأولى، الدورة الأولى للمستوى السادس ابتدائي. إذا عرضنا مجموعة ديال الفروض المحروسة، المستويات الرابع والخامس والسادس، اللغة العربية، الفرنسية، الاجتماعيات، التربية الإسلامية إلى آخره. إذا نتمنى تكونوا كتدوزوا الامتحانات والفروض ديالكم في أحسن الأحوال، وتكونوا مستعدين أحسن استعداد. إذا هنا عندنا واحد نموذج ديال اللغة الفرنسية، كونترول continue numéro 1 langue française. هنا عندنا لو تكست. لو تكست عند لو تيتر ديالو civilisation مايا، حضارات المايا. Les Mayas sont un peuple amérindien d'Amérique centrale, parlant des langues apparentées. Les Mayas ont vécu sur une période de 850 ans. Fausse prédiction de la fin du monde. En se basant sur le calendrier maya, certains mayanistes, spécialistes des Mayas, ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Cette prédiction a été fausse. Les Mayas parlaient de la fin d'une ère, mais pas du monde. Chiffre 3. Le chiffre porte-bonheur des Mayas est le chiffre 3. Leurs temples sont construits avec 3 sommets, 3 côtés et 3 angles et 3 astres les entourent, la Lune, le Soleil et Neptune. Wikimini, l'encyclopédie pour enfants écrite par les enfants. إذا هذا عندنا واحد un petit texte نص صغير بعنوان Civilisation Maya, حضارة المايا. Les Mayas sont un peuple amérindien d'Amérique centrale parlant des langues apparentées. هما المايا هما واحد الشعب هندو امريكي، بمعنى الهنود الامريكيين ديال امريكا الوسطى. بارلون دي لانغ ابارونتي، قال لك عندهم كيتكلموا لغات، يعني اللغات او اللهجات المحليه ديالهم. Les Mayas ont vécu sur une période de 850 ans. قال لك لي مايا يعني عاشوا تقريبا على واحد المرحله ديال 850 عام، يعني الحضاره ديالهم استمرت لازيد من 850 سنه. فوس بريديكسيون دو لا فان دو موند، هنا عندنا واحد ان سو تيتر هنايا، فو بريديكسيون دو لا فان دو موند. عندهم واحد التكهن كانوا وضعوه في قبل 2012. هذاك التكهن كيقول بانه غتكون نهايه العالم في 2012. إذا هنا فوس بريديكسيون يعني واحد التوقع خاطئ ولا تكهن خاطئ بنهاية العالم. اون سو بازون سور لو كالندري مايا، قال لك الاعتماد على هذاك اليومية ديالهم ولا داك الزمان باش كيحسبوا الزمان. سيغتان مايانيست، قال لك بعض لي مايا سبيسياليست دي مايا، بمعنى الناس المختصين في دراسة حضارات المايا. On prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. قال لك هاد لي مايانيست قال لك توقعوا بأنه غتكون نهاية العالم في 21 ديسمبر 2012، 21 دجنبر 2012، وهذا كان توقع خاطئ. Cette prédiction a été fausse. قال لك هاد التوقع كان خطأ. لي مايا بارلي دو لا فان دون اير، قال لك هنا لي مايا ما كانوش بالضبط كيتكلموا على نهاية العالم، ولكن كيتكلموا على شيء آخر. مي با دو موند، ولكن ماشي نهاية العالم. شيفر 3 كذلك عندهم واحد رقم الحظ ديالهم هو الرقم 3، لو شيفر بورت بونور دي مايا اي لو شيفر 3. لوغ تومبل سون كونستروي افيك 3 سومي، قال لك المقابر ديالهم كيبنيوها عندها 3 ديال القمم، 3 كوتي 3 ديال الجوانب و3 ديال الزوايا، اي 3 زاستر لي زونتور، و3 ديال الكواكب كدور بهم. قال لك هما لا لون و لا سولاي و نبتون، هو الشمس والقمر ونبتون.
compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? قال لك شنو هو لو تيتر ديال هاد لو تكست. دونك غنقولوا لو تيتر دو سو تكست اي سيفيليزاسيون مايا، حضارات المايا. ها هو هذا هو لو تيتر ديال لو تكست هو هذا. Deuxième question, qu'est-ce qu'on a? On a d'où est tiré ce texte. قال لك منين مأخوذ هذا النص هذا. دونك كما كتلاحظوا عندنا ويكيميني l'encyclopédie pour enfants écrite par les enfants. إذا هذه في موسوعة encyclopédie موسوعة. Troisième question, le type de texte est narratif, descriptif ou injonctif. إذا هنايا عندنا هاد لي شوا هنايا. هنا راه كاين اختلاف هنايا، راه ماشي ناراتيف هنايا. هنا الامر انا كيتعلقوا، انا الامر كيتعلق بمجموعه ديال المعلومات على حضارات المايا، وبالتالي يمكننا نقولوا بان النص هنا راه انفورماتيف ولا انفورماتيف ديسكريبتيف. ولكن هنا دايرين ناراتيف ديسكريبتيف، انا درت هنا على معنى هو انار، كاين شي شويه ديال الحكي وشويه ديال الوصف، ولكن ماشي انجونكتيف وماشي ديسكريبتيف وماشي ناراتيف. اذا هنا يمكننا نقولوا هو ناراتيف ديسكريبتيف او descriptif informatif. Quatrième question. Dans le texte relève deux sous-titres. هنايا قال لك في النص كاين دو سو-تيتر. عندنا لو تيتر، عندنا لو تيتر العنوان، وعندنا لي سو-تيتر هما هادو اللي مكتوبين اون غرا. فوس بريديكسيون دو لا فان دو موند، وعندنا الشيفر 3. هادو هما لي سو-تيتر اللي كاينين في النص. Donc les deux sous-titres dans le texte sont fausse prédiction de la fin du monde ou chiffre 3. Cinquième question, sur quelle civilisation parle-t-il le texte? Coche la bonne réponse. اش من حضارة كيتكلم عليها النص؟ نشوف نديرو la bonne réponse هنايا أمامها كروة. Donc il y a la civilisation maya. Sixième question, quelle est la fausse prédiction prédite par certains mayanistes? شنو هي ديك لا fausse prédiction، داك التوقع الخاطئ اللي توقعوه هادوك لي مايانيست؟ Donc la fausse prédiction prédite par certains mayanistes était la fin du monde le 21 décembre 2012. Huitième question, quel est le chiffre de porte-bonheur? شنو هو رقم الحظ ديالهم هما؟ هو le chiffre de porte-bonheur. Donc le chiffre de porte-bonheur est le 3، هو رقم 3. Neuvième question, précise ces 3 secrets du chiffre de porte-bonheur. Donc هاد les secrets ديال le chiffre 3 porte-bonheur هما هادو. Leurs temples sont construits avec 3 sommets, 3 côtés et 3 angles, et 3 astres les entourent. Donc, on a les secrets. Donc, on a un temple à 3 sommets, 3 côtés et 3 angles, 3 astres les entourent. La Lune, le Soleil et Neptune. On passe maintenant à la grammaire. La première question, coche la bonne case. دونك عندنا هنا لي فراز، وعندنا لي فراز واش هي نومينال ولا فراز فيربال. دونك هنايا نميزو واش فراز فيربال ولا نومينال. عندنا سات روب تو بلي، سات روب تو بلي. دونك هذه سي اون فراز فيربال. علاش؟ عندنا لو فيرب بلير هنايا تو بلي. اتونسيون شيان ميشون، هذه سي اون فراز نومينال. اون اشوتي ان نوفو فيلو. دونك عندنا لو فيرب اشوتي هنا، وبالتالي هذا سي اون فراز، هذه سي اون فراز verbal. Elle est interdite de passer. On a le verbe être هنايا. Donc c'est une phrase verbale. Fermer la porte. كذلك le verbe fermer هنايا à l'impératif. Donc c'est une phrase verbale. Deuxième question, complète le tableau suivant. On a les phrases l'adjectif. واش غنقولوا واش هي épithète ولا attribut. Donc عندنا cet enfant paraît triste. كتلاحظوا معايا عندنا هنايا cet enfant paraît triste. Donc عندنا l'adjectif هنايا هي triste. L'adjectif il est après le verbe, donc c'est un adjectif attribut. C'est une femme heureuse. هنايا épithète مباشرة heureuse جات من بعد هذاك le nom. Donc هنايا عندنا l'adjectif épithète. Mes parents sont gentils. هنايا attribut. علاش؟ لأن عندنا un verbe entre le nom هنايا و l'adjectif qualificatif. Les touristes semblent satisfaits. Donc, هنايا satisfait, c'est un adjectif attribut. J'ai acheté du pain blanc. هنايا épithète. علاش؟ لأن عندنا مباشرة l'adjectif qualificatif جاية من وراء هذاك le nom. On passe maintenant à la conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. عندنا هنايا le verbe manger. Donc, pronom première personne du singulier. On dit je mange avec E à la fin. Je mange le petit déjeuner.
عندنا la maîtresse, هنايا troisième personne du singulier ou le verbe هنا effacer. نقولوا la maîtresse efface le tableau. عندنا le verbe subir, هذا c'est un verbe du deuxième groupe, première personne du pluriel. نقولوا nous subissons une forte tempête. Le verbe sortir, on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Donc, on va dire ils sortent, ENT à la fin, ils sortent à 8 heures du matin. Mon père, c'est la troisième personne du singulier. Le verbe se brosser, c'est un verbe pronominal. On va le conjuguer à la troisième personne du singulier. On dit tout simplement mon père se brosse les dents. Deuxième question, écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, il y a les verbes à l'imparfait. Nous, première personne du pluriel, le verbe lire, nous lisions, l'imparfait, nous lisions un roman. Elle, troisième personne du singulier, le verbe écrire, en à l'imparfait, elle écrivait un texte. Le verbe venir, en gros, je venais, AIS, chaque dimanche ensemble. Mes frères, troisième personne du pluriel, le verbe vendre, en gros, mes frères vendaient, AIENT, tous les matériels. Le verbe vouloir, troisième personne du singulier à l'imparfait, en gros, il voulait, AIT, visiter le musée. On passe maintenant à l'orthographe. La première question complète les mots par les accents O. هنا فوق منها accent aigu, وهنا فوق منها accent grave, و فوق منها accent circonflexe. Donc نقولوا élastique هنايا élastique علاش درنا avec accent aigu لأنها جات في بداية الكلمة ديما كتكون في الأول كنديروا accent. هنا début نديرو accent aigu. Fidèle هنايا accent grave. Fidèle accent grave. Être هذا le verbe être نديرو accent circonflexe. Deuxième هنايا accent avec un accent grave. Forêt avec accent circonflexe. Être هنايا راه درناها هنايا تعاودات accent circonflexe. Colère accent grave. Deuxième question, écrivez les mots suivants dans la bonne colonne. Donc, on a agréable, blé, tempête, après, rêver, siège, poète. On a les mots qui ont accent aigu, qui sont agréable et blé. Ou les mots qui ont avec accent grave, qui sont siège, après, poète. Ou les mots qui ont accent circonflexe, il y a tempête ou rêver. Troisième question, accorde correctement l'adjectif qualificatif. هنا l'accord ديال l'adjectif qualificatif عندنا لا وهنايا عندنا entre parenthèses beau. Donc هنا لا هنايا c'est un donc هنايا féminin singulier. Donc نقولوا la belle lumière. Des histoires نقولوا هنايا une histoire ولكن عندنا pluriel هنا. Donc on va dire des histoires vraies avec ES à la fin. Des feuilles blanches كنقولوا une feuille. Donc, il y a pluriel, féminin pluriel, des feuilles. Blanche, ES à la fin. Il y a un beau garçon, donc il y a le garçon, c'est un nom masculin, féminin singulier. Afwan, masculin singulier. C'est dessert, quand on dit un dessert, on a un pluriel, donc on va dire c'est dessert sucré, un S à la fin. On passe aux questions de lexique. Première question, complète le tableau suivant. On a le pays, le nom de l'habitant ou le suffixe. On a le pays, on a le Maroc, donc le nom de l'habitant, on a le marocain, on le suffixe AIN à la fin. Italie, italien, on a IEN, c'est le suffixe. On a Mexique, on a le mexicain, on a à la fin AIN, c'est le suffixe. Chili, on dit chilien, كنزيدو IEN, هذا هو le suffixe. Amérique, on dit américain, لاحظوا معناها راه هنايا Q وهنايا C, américain, donc هنا غنزيدو كذلك AIN, هذا هو le suffixe. Deuxième question, complète l'article de dictionnaire par sens du mot, orthographe du mot, classe grammaticale, phrase, exemple. Donc هنايا عندنا dangereux, dangereuse. هنايا هذا le dictionnaire. هذا c'est un article de dictionnaire. وحنا غادي نحدو
في كل كاز هنا غنكتبوا شنو هو المعنى ديال هاد لي فليش هادو. بالنسبه لهنايا عندنا دونجورو، هذا كيتسمى لورتوغراف ديمون. دونجورو دونجوروز. دونجورو كنقولوها بالنسبه للماسكولين سينغولي، و دونجوروز فيمينين سينغولي. دونك هذا سي لورتوغراف ديمون، اورتوغراف ديمون. بالنسبه لهاد لاكاز هذه هي لا كلاس غراماتيكال، بمعنى واش هي ادجيكتيف ولا نون الى اخره، هذه كتسمى كلاس غراماتيكال. بالنسبه لهنايا سونس دو مون، اش كتعني لو سونس دو مون هنايا. وبالنسبه لهنايا هاد لاكاز هادي فراز اكزومبل، كنعطيو دي زيكزومبل لي فراز اكزومبل بور شاك مون. Troisième question, quelle est la nature du mot dangereux? La nature ديالها c'est un adjectif. Combien de sens a-t-il? شحال عندها من دو سونس؟ عندها دو سونس. Il a deux sens. Cinquième question. Quel est le féminin du mot dangereux? Le féminin ديالها كما كتلاحظونا راه هي dangereuse. Sixième question. Quel est le contraire du mot dangereux? شي واحد خطير dangereux هو inoffensif, ça veut dire أنه مسالم. بالنسبة لا production de l'écrit, la première question complète le petit paragraphe suivant par les mots qui convient. غادي نكملو هاد الباراغراف هادو بهاد لي مو. عندنا هنايا ماتر، غروند، كازابلانكا، اوندالو، ماروك. دونك نجيو لهنايا نكتبو mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II est une mosquée située sur la côte de la ville de Casablanca, au Maroc. Et c'est la plus grande mosquée du pays et la 7e plus grande mosquée du monde. Son minaret est andalou d'une hauteur de 210 mètres et il est le plus haut édifice religieux du monde. Deuxième question, mets les groupes de mots en ordre pour obtenir une phrase correcte. رتبوا هاد الكلمات باش نعطينا واحد une phrase correcte. La mosquée Koutubia, c'est la plus grande mosquée au Maroc. Donc رتبنا هادو عطاتنا la phrase c'est la plus grande mosquée du Maroc. Troisième question, donne une phrase de ton choix. عطينا واحد الفراز من الاختيار ديالك. انا عطيت هنايا اكزومبل، كتبت les élèves sont en classe. ممكن تعطي انت اي جمله بصح تكون جمله مفيده. بالنسبه لا ديكتي، هنايا لا ديكتي tu écris ce que vous dicte le professeur, mot phrase liée au thème civilisation universelle. هنا الاستاذ غيملي عليك واحد كلمات وجمل من الحضارات الكونيه، حضاره من الحضارات، وانتم غتكتبوهم. اذا هنا الاستاذ كل استاذ وشنو ممكن يملي على التلاميذ ديالو. نتمنى يكون هذا الفرض استفدتوا منه، ونشوف ان شاء الله نتلاقاو في فرض جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.